लहराई देवीचे मंदिर हे एक पवित्र स्थान गोंयान भितर म्हणून मानले जाता आणि जो वार्षिक जत्रोत्सव जाता तातूंत भितर खूप मोठे अग्निदिव्य अग्निकुंड आणि हातूंतल्यान जे धोंड आसा संपूर्ण गोंयच्यान वचपी हजारांनी धोंड सामील जातात आणि ह्या पवित्र कार्यान भितर साधारणतः एक महिनाभर सात्विक राहून थोडे दीस उपवास करून या अग्निदिव्यांतल्यान ते पार करतात आणि आपल्या वर्षभराची जी मागणी असता उत्सुकतेन वाट पळयतात. पण या वर्षी एक दुर्दैवी घटना घडली आणि तातूंत भितर या अग्निकुंडाच्या शेजाराक एक चेंगराचेंगरी आणि स्टॅम्पीड जाली आणि तातूंत भितर ल्हान भुरगे आणि महिला आणि आमचे भाव तातूंत भितर होरपडले आणि तातूंत भितर कांय लोकांचे दुखद अशें निधन जालें. हो इन्सिडंट खऱ्यांनीच वायट आसा. आमी हाची कारणां सरकार म्हणून सोदून काडटलेच, पूण अशो प्रकारच्यो दुर्घटना परत दुसरे कडेन जावचे न्हय म्हणूनय आमचे सगळ्या पोलीस दल आनीक वेवस्थापक आसा आनी दक्ष रावपाक जाय. कारण अशा पवित्र स्थळाचेर ज्या वेळार भावीक मोठ्या श्रद्धेन भावनेन वतात त्या वेळार असो अनुचित प्रकार घडचो न्हय आनी अशें ह्या कुटुंबाक सहन करपाक पडचें न्हय. ह्या कुटुंबाचे जे नुकसान जाल्लें आसा, ज्या घरान भितर कांय लोकांचें निधन जाल्लें आसा ताच्या कुटुंबियां बरोबर आमी सदैव आसात. कसलेय प्रकारची गरज आसली जर जायत वैयक्तीक आनी सरकाराच्या वतीन आमी ह्या कुटुंबाच्या फाटल्यान ठामपणान उबे रावतले. देवी लहराई कडेन इतकीच मागणी करता की सगळ्यांक आशिर्वाद आनी सुखरूप दवर, सगळ्यांची काळजी जे सगळ्यांची राखण कर आणि ह्या कठीण अशा समयाचेर संपूर्ण गोंयकारांक एक नवी शक्ती निर्माण दी हे पोचोवपा खातीर आणि अशा प्रकारच्यो दुर्घटना फुडल्या काळान भितर खंयच जावचे न्हय ह्या खातीर आमकां सगळ्यांक बरी सुबुद्धी दी.